हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएस गुरुकुल क्लास 10th एसे 2 परीक्षा पाई जो 30 मार्क सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसीबो ता भितरे तुमरो रचना आसीबार बहुत संभावना अछि। तेणु ओडिया एसे रे केतोटी सिलेक्शन अछि ता भितरु वायु प्रदूषण गोटिए। तो आज आमे वायु प्रदूषण विषय रे आलोचना करिबा एवं आउ गोटे सीजन उपर आलोचना करिबा, शीत ऋतु उपर आलोचना करिबा, दुईटी एसे विषय रे आलोचना करिबा। तो तुम माने ए दुईटी एसे को ठीक भाव निज खातार बारंबार प्रैक्टिस कर एवं मुखस्थ कर। केते गुडी आउटलाइन को वर्णना करा जायछि एई एसे रे आरंभ करिबा जे वायु प्रदूषण रो प्रथम होछि उपक्रम आउ लास्ट होछि उपसंहार। बाकी मझिरे जो तार आउटलाइन गुडी को अछि जे वायु प्रदूषण कारण तार निराकरण एवं तार कुप्रभाव ये सब आउटलाइन गुडी को वर्णना कले तुमे भल मार्क परीक्षा रे रखि परिबो। उपक्रम आरंभ करिबा जे वायु प्रदूषण रो उपक्रम ये लिखिचंती जे समग्र जगतर सृष्टि आधार रूपे खित अप तेज व्योम और मरुत आदि 5 गोटी महाभूत को प्राधान्य दिया जायछि। जे हमर 5टी महाभूत अछि जता क्षिति अप तेज मरुत व्योम यही 5टी महाभूत को नहीं समग्र ए सृष्टि होइछि। एथिर कौनसीटी को बाद देले सृष्टि संभव नुहे। ए समस्तंकर प्रयोजनीयता विभिन्न दृष्टि गुरुत्वपूर्ण। तेबे मरुत अर्थात वायु द्वारा यही समग्र जगत तिष्ठि रही। तो वायु नथिले ये जीव जगत बंची परिबा नाही। जेमिति जल बिना जीवन असंभव से भली वायु बिना आम गोटे मिनिट मध्य बंची परिबा नाही। यही वायु जेतेबेले प्रदूषित हुए अर्थात जीव जगतर ग्रहणर अनुपयोगी हो जाए सेतेबेले सृष्टि निश्चित ध्वंस मुखरे पड़े। एटा सी उपक्रम रे वर्णना करिसेंती। तो तुमे माने आउ भी लिखि परिबो जे वायु प्रदूषण काहाकू कहंती। जे जेतेले वायुमंडल रे थिबा उपादान गुडिक यथा जबक्षारजान अम्लजान आर्गन अंगारकाम्ल एई सब उपादान गुडिकर जेतेबेले परिमाणर परिवर्तन घटे किंबा प्रदूषित वायु जेतेबेले वायुमंडल भितर को प्रवेश करे ताहाकू वायु प्रदूषण बोली कहा जाए। एटा को मध्ये तुमे लिखि परिबो। तुम क्लास 10th इंग्लिश बही रे जो एयर पोल्यूशन विषय अछि सेतिरे एहाकू सुंदर भाव वर्णना कराइछि। तुमे एई उपक्रम रे सेटा को मध्ये लिखि परिबो। बर्तमान देखिया वायु प्रदूषण रो कारण। जे वायु प्रदूषण रो कारण कोन? शिल्पायन और सभ्यतार अग्रगति नाम रे सचेतनतार अभाव हेतु वायु प्रदूषण बढ़िबारे लागिछि। जे जो जनसंख्या वृद्धि जोगु शिल्पायनर मध्य आवश्यकता पड़ुछि जहाँ द्वारा कौन हो कलकारखाना बढ़ुची धुआं और गाड़ी मोटर चालित धुआं सहित धूली मिसी वायुमंडल को प्रदूषित करुछि। कलकारखाना मानकरू निर्गत धूम कुंडली वायुमंडल रे अंगारकाम्ल भरी देउथिबारु अम्लजान परिमाण ह्रास पाउछि। यह जीवन संकट सृष्टिर सतर्क सूचना देउछि। महाकाश गवेषणा और वैज्ञानिक आविष्क्रिया जोगु नाना वैज्ञानिक परीक्षण व्योमजान यातायात और क्षेपणास्त्र आदि प्रयोग फल ओजन स्तर ह्रास पाई अवसंभावी विपद को आमंत्रण करुछि। एटा थिला वायु प्रदूषण कारण। तो वायु प्रदूषण तार निराकरण पदक्षेप कौन कौन सब अच्छे देखा। जे वायु शीतल सुखदायक और जीवन धारण मूल हेतु यार प्रदूषण को प्रतिहत करने आमको कलकारखाना को धूमहीन करी बा स्थल विशेष में बाहर धुआं को जारण करी बा विशुद्ध करी वायुमंडल को छाड़ा को हेबो। विभिन्न वायु प्रदूषणकारी उपादान गुड़ी को सचेतनतार सहित व्यवहार करने को पड़ो। वृक्षरोपण और जन सचेतनता सृष्टि करने को हेबो। जैव इंधन एवं जैव तैल इंधन परिवर्ते सौरशक्ति अथवा विद्युत शक्तिर सद्व्यवहार द्वारा वायु प्रदूषण को निराकरण करि हेबो। तापर देछि उपसंहार। किंतु तुमे माने आउ गोटे पॉइंट लिखिबो जे वायु प्रदूषण रो कुप्रभाव कौन रोची। वायु प्रदूषण हवा द्वारा कौन आमर ऊपर कौन क्षति करुछि सेटा लिखि नाही। तुम सेठी कौन लिखि पारे जे वायु प्रदूषण हवा द्वारा विभिन्न प्रकारर आमर शारीरिक आम शरीर रोगग्रस्त होउछि, आखि खराब होउछि, आमर हार्ट खराब होउछि एवं लंग्स खराब होउछि। आउ अम्लीय वर्षा होउछि। अम्लीय वर्षा हवा द्वारा कौन होउछि बिल्डिंग गुड़िक नष्ट हो जाउछि। आउ जलचर जीव माने मृत्युवरण करुछंती।
এইভাবে ভাবে তুমি কেতোটি কারণ পয়েন্ট মধ্যে লিখিপার। উপসংহার লিখিবা। বায়ু প্রদূষণ জীবজগত প্রতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপদর মূল কারণ হয়েଥିବାରୁ ଜନସଚେତନତା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କର ସୂଚନା। ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଥିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଓଡ଼ିଆରେ। ତୁମେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଆସେ ତୁମେ ପାଇବ ଯେ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆସିବ। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ସେକେଣ୍ଡ ଏସେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମର ଶୀତ ଋତୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶୀତ ଋତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ କ'ଣ ଅଛି। ବିଶ୍ୱବିଧାତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ କ୍ରମେ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା 6ଗୋଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତ ଋତୁ ଅନ୍ୟତମ। ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସକୁ ଶୀତ ଋତୁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ଓ ମାଘ ଏହି 4 ମାସ ଶୀତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୀତଳ ପବନ ଏହି ଋତୁର ଶୀତକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଏ। ଏହା ଥିଲା ଉପକ୍ରମ। ଏମିତି ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ। ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି ଶୀତ ଋତୁରେ। ଶୀତ ଋତୁର ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଧରଣୀ ରାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତା ହୋଇଥାଏ। ଘାସ ବୁଦା ଓ ନାନାଦି ଗୁଳ୍ମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତା ଭଳି ଝଟକି ଉଠେ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ତରାଟ ସୁରିଷ ଅଳସୀ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଦିର ଶୋଭା ଓ ସୌରଭ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। ନଦୀ ପଠା ଓ ଜଳସେଚିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ରବି ଫସଲ ତଥା ପନିପରିବା ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷକର ହାତ ପାନ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ହାଟ ବସି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କୃଷକ ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଧାନ କାଟି ଶଗଡ଼ରେ ଅବା ବାହୁଙ୍ଗିରେ ବହନ କରି ଆସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟଲାଇନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଶୀତ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଶୀତ ଋତୁର ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ, ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ, ଶୀତ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କବି ଓ ଭାବୁକ ମନରେ ପୁଲକ ଜାତ କରେ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ମଳିନ ଆଭା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଉତ୍ତର ବୟସର ପକ୍ୱ କେଶର ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୀତ ସକାଳର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ନିଆଁ ଜାଳି ଜାଡ଼ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନୋହର ମନେ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପୂତ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଶୀତ ଋତୁର ପର୍ବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁ। ଶୀତ ଋତୁ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଋତୁ ରୂପେ ଧରଣୀ ରାଣୀକୁ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ନାନା ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଜନଜୀବନକୁ ଆମୋଦିତ କରେ। ଏହି ଋତୁରେ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏହି ଋତୁର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବ 2ଟି କୃଷି ସଭ୍ୟତା ଓ ବାଗ୍ଦେବୀ ଆରାଧନା ଉଭୟର ମୋହନୀୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଏହି ଋତୁରେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମଣିଷ ଓ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାର ମାଦକତା ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ନାନା କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉଟଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଶୀତର ଅହିତ। କ'ଣ କ'ଣ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ ତାକୁ କାଳ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୀତ ଋତୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦିଏ। ସେମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରୁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସର୍ଦ୍ଦି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ।
तापर हूँ शेष कथा बा उपसंहार। वास्तव दृष्टि विचार कले सुख व दुखर समाहार सत्वे शीत ऋतु जगतर हित साधन करे। यही ऋतु कर्म प्रेरणा दिए, जीवन को चलचंचल करिवार उत्साह सृष्टि करे, पूर्ण जीवनानुभवर मादकता भरी दिए। यह थिला शीत ऋतु। दुईटी ऐसे आम आलोचना कलु। आशा करे निश्चित रूपे तुम मान को भल लगी। तो यह तुम्हें निज खातार आउटलाइन सह लेख, वर्णना कर, आहरी अधिक केमती हम ताकू लिखा चेष्टा कर। एवं परवर्ती वीडियो देखिए तुमने चैनल सहित रुह, चैनल को सब्सक्राइब कर एवं बेल आइकन को दबाओ, जहाँद्वारा सब वीडियोर नोटिफिकेशन तुम्हें सर्वप्रथम पाइपर। एवं तुमर एसे टू एग्जाम जो सब पाठर सब वीडियोर नोटिफिकेशन सब डेस्क्रिप्शन दिखाई, तुम्हें डेस्क्रिप्शन जाई सब वीडियो को देखिपर, जोटा तुम एसे टू परीक्षा आसब प्रश्न। ठीक अच्छे, आहरी भल पाठ पढ़, भल मार्क रख। पुणी थे तुम मंगल कामना करुच्ची। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।